ابو धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। इवेंट में कोयटा ग्लेडिएटर्स को मुसलसल छठी शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 61 रन से हरा दिया। 198 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में कोयटा की टीम 136 रन पर ढेर। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। सरफराज अहमद 36 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पेशावर ज़ल्मी के डेविड मिलर 73 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार। पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ा झटका। फास्ट बॉलर हसन अली पीएसएल से दस्तबरदार। टीम तर्जुमान के मुताबिक हसन अली ज़ाती वजूहात पर वापस आ रहे हैं। हमें उनकी प्राइवेसी को बरकरार रखना चाहिए। रवां बरस भी हज महदूद। सऊदी अरब में मुकीम अफराद को ही हज की इजाज़त होगी। सऊदी वज़ारत हज का कहना है इस साल सिर्फ 60,000 अफराद को हज करने की इजाज़त होगी। मुमलिकत में मौजूद गैर मुल्की भी हज अदा कर सकेंगे। आज़मीन हज को लाइलाज मरज़ नहीं होना चाहिए। हज की अदायगी के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजिम शर्त होगी। 18 से 65 साल की उम्र के अफराद को फरीज़ा हज की इजाज़त। 92 न्यूज़ ने 23 मई को ही सऊदी हज पॉलिसी की खबर ब्रेक की थी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोन पर राबिता। हज इंतज़ामात के लिए दरपेश चैलेंजेस और सऊदी हुकूमत के अवामी मफाद में इक़दामात से आगाही दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सूरत हाल की नज़ाकत का बखूबी इल्म है। सऊदी क़यादत के मफाद आमा के किए गए फैसलों पर एतमाद है। शाह महमूद ने सऊदी अरब की सालमियत के लिए पाकिस्तान की हमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का दुनिया पर नफरत के खिलाफ इक़दामात पर जोर। आलमी नशरियाती इदारे CBC को इंटरव्यू में कहा, ऑनलाइन नफरत के खिलाफ आलमी रहनुमा इक़दामात करें। मामला कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के साथ भी उठाया है। आलमी रहनुमाओं ने जब इस पर एक्शन लेने का सोचा वो निमट लेंगे। बजट के बीच में रखा था जो हमारी जो मोबाइल कॉल्स हैं उसके ऊपर 1 रुपया हम बढ़ा देंगे 3 मिनट के ज्यादा वाली पे, और SMS के ऊपर 10 पैसे डाल देंगे हम, और इंटरनेट पे भी हम वो लगा देंगे। वो हम कैबिनेट में गए, कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में अपोज किया, सो दैट इज ऑफ द टेबल। सो वो जीरो, वो अभी हम नहीं कर रही है। मोबाइल फोन कॉल्स, SMS और डेटा पर टैक्स न लगाने का ऐलान। वजीर खजाना शौकत तरीन ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वजीर आजम और काबीना ने मोबाइल टैक्स की मुखालिफत की। टैक्स छूट के बायस छोटी गाड़ियां सस्ती होंगी। गरीब घराने के फर्द को कारोबार के लिए 5 लाख और घर के लिए 20 लाख कर्ज देंगे। काश्तकार को हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज मिलेगा। सार्फिन कुछ भी खरीदें, पक्की पर्ची लें और 25 करोड़ तक इनाम पाए। वज़ीर खजाना का आइंदा माह से इनामी स्कीम लाने का ऐलान। कहा, तमाम बड़े स्टोर्स को सेल्स टैक्स नेट में लाना टारगेट है। टैक्स देने वाले पर मजीद टैक्स नहीं लगाया, जो नहीं दे रहा उसको टैक्स नेट में लाएंगे। महसूलात का हदफ पूरा करेंगे और 500 अरब का इजाफी टैक्स जमा करेंगे। आइंदा माली साल के दौरान मिनी बजट नहीं लाया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी भी नहीं बढ़ा रहे। कोई आपका तो नोटिस तो फाड़ चुका है और आपको तो भूल चुका है, आप बार बार क्यों कह रहे हो कि आप उनको नहीं लेंगे? तो आना भी नहीं चाह रहे हैं। आपका बहुत मेहरबानी। वी आर वेरी हैप्पी फॉर देम इफ दे वांट टू डू देयर प्रोटेस्ट। आप प्रोटेस्ट करें, बार बार प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमें ये महसूस हो रहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP नहीं है तो फिर ये प्रोटेस्ट के बजाय सीधा इस्तीफा ही दे देते ना। शोर तो इस्तीफा का था। PDM पूरे पाकिस्तान की मूवमेंट रही ना जमहूरी तहरीक। बिलावल भुट्टो का कहना है, कभी PDM में वापसी की ख्वाहिश नहीं की। 1 साल तक इस्तीफा करने वाले अब क्यों नहीं देते इस्तीफा? PDM की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी थी। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी अपनानी है तो पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन कर लें। इनकलाबियों को समझा रहा हूँ, इमरान खान के लिए मैदान न छोड़ें। बिलावल का सिंध में कम अज कम उजरत 25,000 मुकर्रर करने का ऐलान।
کے لوگ جو ہیں وہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سندھ حکومت ہے وہ یہاں پہ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں ہو رہا۔ اگر ہم مراد علی شاہ صاحب اینڈ کمپنی کے اوپر بیٹھے رہے تو اگلے بھی سالوں میں کراچی اور سندھ میں ترقی جو ہے وہ ناممکن۔ میں سپریم کورٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آرٹیکل 148 کو اپلائی کریں، جو سندھ ہے اور کراچی جو ہے یہاں پہ جو سچویشن ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پیپلز پارٹی کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہتے ہیں سندھ حکومت قوم پرستی کی سیاست میں پڑ گئی۔ آصف زرداری نے ملکی سطح کی پارٹی کو اندرون سندھ کی پارٹی بنا دیا۔ سندھ کو 2 سال میں 15 سے 16 ارب روپے ملے ہیں، لیکن نظر نہیں آ رہے کہاں لگے ہیں۔ سب سے زیادہ پیسہ گھوٹکی کو ملتا ہے، لیکن ترقی نظر نہیں آتی۔ سپریم کورٹ سے اپیل ہے کہ آرٹیکل 140A اپلائی کرے، ورنہ صورتحال مزید خراب ہوگی۔ ناصر شاہ نے فواد چودھری کو بار بار کھلاڑی قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات سندھ کا کہنا ہے فواد نادان دوست ہیں، انہیں سنجیدہ نہیں لیتے۔ پرویز مشرف کے ساتھ تھے تو پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہتے تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ آئے تو عمران خان کو برا بھلا کہنے لگے، عمران کے ساتھ ہیں تو پی پی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ایسے لوگ باروے کھلاڑی ہوتے ہیں جو کسی کے بھی ساتھ فیلڈنگ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سیالکوٹ اور کوٹلی کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سیالکوٹ میں کور کی سطح پر کے اختتامی سیشن میں شرکت کی۔ آرمی چیف کو مشق کی منصوبہ بندی، اغراض و مقاصد اور دیگر امور پر بریفنگ۔ آرمی چیف نے بہترین منصوبہ بندی، مختلف انواع کے چیلنجز کے خلاف تیر بہدف آپریشنل رد عمل کو سراہا۔ نیب عوام اور کاروبار دوست ادارہ ہے، چیئرمین نیب جاوید اقبال کا کہنا ہے۔ نیب کاروباری طبقے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انکم اور سیلز ٹیکس کے معاملات FBR کو بھیج چکے ہیں۔ کاروباری طبقے کی شکایات سننے کے لیے خصوصی سیل قائم کر دیا گیا۔ کاروباری طبقے کے خوفزدہ ہونے کا تاثر درست نہیں۔ جماعت اسلامی کراچی کا کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے باہر دھرنا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا حق 2 کراچی کا اگلا مرحلہ شروع کرنے کا اعلان۔ کہا جماعت اسلامی اگلی بار وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کرے گی۔ ڈنمارک اور فن لینڈ کے درمیان یورو کپ کے میچ کے دوران ڈینش کھلاڑی کرسچین ایرکسن اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فوری طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میچ کچھ دیر رکنے کے بعد دوبارہ شروع کیا گیا۔ اور چیک ریپبلک کی باربورا کراجیکووا نے فرینچ اوپن خواتین کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں روس کی اناستاسیا کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دی۔ باربورا کراجیکووا نے کیریئر کا پہلا گرینڈ سلیم ٹائٹل اپنے نام کیا۔